Let me express my deepest gratitude for the privilege of Izinkan saya addressing mengucapkan rasa terima kasih yang dalam untuk Tonight is a particular istimewa honor for menangkan me sesi because, ini. let's face it, Malam ini adalah my kehormatan presence khusus bagi on this saya. stage is pretty Mari unlikely. kita hadapi itu kehadiran saya panggung My ini father sangat was a tidak foreign mungkin. student, born and raised in a small village in Kenya. Ayah saya He seorang grew up manusia herding asing goats, yang lahir di went to sebuah school desa with a kecil di teacher's Kenya. pet. His Dia father, tumbuhnya my dengan grandfather, was a cook, membela kambing, domestic servant for the pergi ke British. sekolah bubuk seng. But my grandfather had larger dreams for his Tapi son. kakek saya memiliki Hard work impian yang and lebih besar perseverance. untuk putranya My father got a melalui scholarship kerja to study keras dan in keteguhan. Ayah saya mendapat America. beasiswa untuk belajar di It tempat shone ajaib as a beacon Amerika. of freedom and opportunity to so many who had come before. While studying here, Sambil my father met my mother. mempelajarinya, ayahku She was bertemu born ibuku. in a town on the other side of the world, Dia Kansas. lahir di sebuah kota di sisi dunia, Kansas. Her father worked on oil rigs Ayahnya and farms bekerja for di most of the minyak dan pertanian melalui Day sebagai after depan Pearl Bisbee. Harbor, my grandfather Sehari signed setelah up Pearl for Harbor, duty. kakek saya mendaftar untuk Point bertugas, Patton's army marched across bergabung Europe. dengan Back tentara home, my Paten beroperasi grandmother raised the di baby seluruh and Eropa. went to Kembali work ke rumah, on a nenek bomber saya assembly membebaskan line. bayi itu dan mulai bekerja di After the war, perakitan they studied pesawat on the GI pengepul. Bill, bought a Setelah house with perang, USA, mereka tentang and later moved RUGI west, all the way membeli to rumah Hawaii in melalui search Eiffel, kemudian pindah. Let me express my deepest gratitude for the privilege of addressing this. Let me express my deepest Ingin saya gratitude. mengucapkan rasa terima kasih kepada saya yang di dalam duka istimewa Tonight is a menangani particular kami honor ini. for me Malam because, ini let's adalah face it, kehormatan khusus my saya presence dan on this stage dalam is pretty mari unlikely. kita hadapi itu. Kus, My father was a foreign ayah student, saya adalah born and seorang raised in mahasiswa a small asing village in yang Kenya. lahir di sebuah desa kecil di He Kenya. grew up herding goats, Dia tumbuh dengan went to school with menggembala a teacher's kambing, pet. His father, pergi ke my sekolah di grandfather, gubuk was a cook, ayahnya. domestic Kakek servant for the saya British. adalah seorang juru masak pembantu But rumah my tangga grandfather had Inggris. larger dreams Tapi for his kakek saya son. memiliki Through hard work impian yang and lebih besar untuk perseverance, putranya my melalui father got a kerja keras scholarship to dan study ketekunan. Ayah saya America, that shone as a beacon of freedom and opportunity ditunjukkan to so sebagai many who maskuer had come before. kebebasan dan kesempatan bagi banyak orang telah datang. While studying here, Sambil my father mempelajarinya, met my mother. She ayahku was bertemu born in a ibuku. town on the other side of the world. Dia lahir di sebuah kota di sisi lain di dunia, Kansas. Her father worked on Ayahnya oil bekerja rigs di and farms minyak for dan most of the pertanian British. melalui sebagai pusat di Day after Tbilisi. Pearl Harbor, Jadi setelah my Pearl grandfather Harbor, kakek signed saya up mendaftar for untuk bertugas, Point Patton's army marched bergabung across Europe. dengan tentara Back home, pertahanan my berbaris grandmother di raised seluruh the baby Eropa. and Kembali ke rumah, went to nenek work saya on a bomber assembly line. membesarkan bayi itu dan mulai bekerja After di the pelatihan war, they pesawat studied on the pengepul. GI Bill, Setelah perang, bought a mereka house with belajar tentang USA, RUGI, membeli and rumah later moved melalui west, Eiffel, all the way to Hawaii dan in kemudian search pindah of ke Bali opportunity. sampai ke Hawaii untuk mencari peluang. And they too Dan had big mereka dreams for juga their daughter. memiliki impian besar untuk putri A mereka. common dream born of two kinds. Sebuah mimpi umum My untuk lahir parents dari shared dua not only benua. an improbable Orang tua love, saya tidak they hanya shared berbagi the cinta yang abiding mustahil, faith and possibilities mereka of this nation. juga keyakinan They yang would tumbuh give me an African name, dan Barack, kemungkinan untuk bahasa Inggris. reflect Mereka believing akan that in memberi a saya nama tolerant Afrika, America, your name is Barek no atau barrier to diberkati. success. Percaya, namun aja They bukanlah imagine Anda bukan penghalang untuk They sukses imagined me dan going to the best school membayangkan saya pergi ke sekolah in the terbaik land, even though they weren't rich, because in a di generous sana. America, Mereka, you don't have to be rich to achieve meskipun your mereka potential. murah hati, Anda diharuskan untuk mencapai potensi They're Anda. both passed away now. Mereka sudah meninggal sekarang. Yet I know that on this Namun night, they saya look tahu down bahwa malam on me ini with great mereka pride. memandang rendah saya dengan sangat bangga. And I stand here today, Mereka grateful
grateful for the berdiri diversity di of my sini dan heritage, saya berdiri di sini dan aware bersyukur that my atas parents created keragaman live on warisan like saya. precious Sadar stars. bahwa impian orang tua saya I hidup stand dalam here dua knowing putih yang that my saya story is part of the sangat larger berharga. American Saya story. berdiri di sini mengatakan I bahwa owe a debt to saya all of adalah those who bagian came cerita before me, Amerika and yang that no other sadar bahwa country saya on beruntung. earth is my Semua story orang even datang possible. sebelum kisah, bahkan mungkin malam ini. Tonight, we gather to affirm Malam the ini kita greatness of our berkumpul untuk nation, menegaskan kebesaran bangsa not kita. because of the height of our Bukan skyscrapers, karena the ketinggian power of our gedung putih akar military, or the langit size of kita our atau capital. Our kekuatan pride is militer based kita on a atau very ukuran simple fact, ekonomi kita, kebanggaan kita summed didasarkan up in pada a declaration premis made over yang 200 sangat years kecil. ago. Ingat dalam We hold deklarasi this yang truth to dibuat be lebih dari self-evident, 200 tahun yang that lalu. all Kami men are created menganggap equal, kebenaran ini sebagai bukti bahwa semua that orang they are diciptakan endowed by their Creator with bahwa certain mereka inalienable rights, diberkati oleh that kita among dengan these hak are life, yang liberty, tertentu and the dan pursuit tidak of dapat diberi happiness. yang diantara That adalah is the true kehidupan, genius of kebebasan, dan America. pengajaran. A Kebebasan itu faith, jenius sejati Amerika. a faith in Oke, simple sebuah dreams, keyakinan dalam an mimpi insistence sederhana. on small Se- miracles, Bahwa that kita we can tuck in menyiapkan our anak-anak children at kita night malam ini and know that they are fed dan and clothed ketahuilah and safe from bahwa harm. mereka diberi makan, We can pakaian, say what we aman dari think, rumah, write what we think, bahwa without hearing kita the sudden bisa knock on the door. mengatakan apa yang kita That pikirkan, we can have an idea and benar start our apa own yang harus business dipegang tanpa mendengar without paying a ketukan bribe. tiba-tiba dibentuk. That we can participate in the political process Bahwa kita without dapat fear of retribution, berpartisipasi and dalam that our proses votes will politik be tanpa counted, takut akan pembalasan, at least bahwa most of suara the time. kita akan dihitung, setidaknya sebagian besar waktu. This year, in this Tahun ini dalam election, pemilihan we are ini kita called dipanggil untuk to menegaskan reaffirm our kembali values and our nilai-nilai commitments, kita both dan of against komitmen a hard untuk reality. menahan See how we're diri measuring up kenyataan yang sulit to the membuat legacy of our bagaimana kita forebears, the promise of mengukur future warisan generations. kesabaran kita dan And janji fellow generasi Americans, akan Democrats, sesama Amerika, Republicans, Demokrat, Independents, I Republikan, say to you kemerdekaan. tonight, we Saya have more work katakan to do. kepada Anda malam ini, More kamu work to do for kamu the workers memiliki I met lebih in banyak Galesburg, kerjaan, Illinois, lebih banyak who are pekerjaan yang losing harus their union dilakukan jobs untuk to the para Maytag plant that's pekerja moving to yang saya Mexico. temui di And now we're Galesburg. having to compete with their own children for jobs that pay Illinois $7 an yang hour. kehilangan pekerjaan What to do serikat di for the pabrik father that I Maytag met who was losing yang his pindah ke job and Meksiko dan choking back in sekarang tears, harus wondering how bersaing he was dengan paying membayar $4,500 a $7 month for for the drugs his Lebih son banyak needs yang harus without dilakukan the health untuk saya yang benefits saya he's counting on. temui yang kehilangan pekerjaan More dan to do for the young woman in East St. Louis. bertanya bagaimana Thousands kita more akan like her, membayar. who has the grades, has the drive, has the will, but doesn't have the money to go to college. Now, don't get me wrong. The people I meet in Sekarang small jangan salah towns paham. and big cities and Orang-orang yang diners kita and jalan office parks, sebuah they don't taman expect kantor, government to solve all mereka the tidak problems. mengharap pemerintah untuk They menyelesaikan know they semua have to masalah work itu. hard to get ahead, Mereka and they tahu want bahwa to. mereka harus bekerja Go untuk into the maju collar dan counties around mereka Chicago, mau and people pergilah will ke tell you daerah they don't want their kaya tax money Chicago wasted dan by a welfare akan agency or by the Pentagon. tidak ingin uang pajak mereka disia-siakan oleh agen kesehatan atau Go into Pentagon. any inner Masuklah city pergilah ke neighborhood, lingkungan kota and kemanapun, folks will tell you orang-orang the government akan alone memberitahu can't Anda teach bahwa our kids to learn. pemerintah They saja know tidak the dapat parents have mengajar to teach anak that children anak can't kita untuk achieve belajar. unless we raise Mereka their tahu bahwa orang expectations tua and turn off mengajarkan the television sets anak-anak and tidak mendapat eradicate kecuali dia the menginginkan slander that harapan says mereka a black sendiri. youth with a Mematikan book televisi is acting mengatur white. kita They know those tembakan things. seorang putih dan dengan butuh bertindak putih. Mereka tahu itu orang tidak beradab. People don't expect Mereka tidak government to solve all berharap their problems, pemerintah untuk but they menyelesaikan sense semua deep masalah in their mereka, bones tapi mereka that with merasakan just a jauh slight dalam change in tulang priorities, mereka make sure that itu every hanya child in sedikit America perubahan has a piece to be prioritas. satisfied. And that the door's Kami of memastikan opportunity bahwa remain setiap open for anak-anak all. yang They mendapatkan know we kesempatan can yang do baik better, malam ini and they dan want pintu that choice. kesempatan terbuka yang In mereka this tahu bisa election, lakukan we lebih baik offer dari that macam choice. mungkin pilihan Our itu. party has Dalam chosen a man to pemilu lead ini us kami who menawarkan embodies the pilihan best untuk partai this country has to offer. Indonesia And that semua man is John Kerry. dan pilihan itu adalah John Kerry. John Kerry John understands the Kerry ideals of memahami community, cita-cita faith, and komunitas, service because iman they dan defined his life. pelayanan karena mereka From sudah his heroic service ditentangkan to dari Vietnam, layanan to his dirinya years as a Vietnam prosecutor hingga and lieutenant tahun-tahun governor, sebagai to jaksa 2 rakyat decades in the gubernur United selama States 2 Senate. dekade He's di devoted Amerika himself Serikat. to Dia this country. mengabdikan dirinya untuk country. Again and again, we've seen him Lagi make dan tough lagi choices kami when telah easier melihat ones untuk were available. membuat His pilihan sulit values ketika and his yang record kemudian affirm what is nilai-nilai dan best in us. catatan menegaskan apa yang ada di John dalam diri Kerry kita. believes in an America John where Kerry hard percaya work di is Amerika rewarded
So instead of Dimana kita offering tax breaks, kerja keras companies ya. shipping jobs Jadi overseas, alih-alih menawarkan jobbers, tingkat and the companies wajib-wajib creating jobs here at home. bagian ke luar negeri, dia menawarkan. John Kerry believes in an John Kerry America percaya where di all Amerika di Americans mana can semua afford the orang same Amerika health mampu coverage membiayai our politicians in jaminan Washington kesehatannya have for semua. themselves. Politisi kami di Washington John Kerry untuk diri believes mereka in sendiri. energy John Kerry independence. percaya So we bahwa aren't held kemandirian hostage to the energi, profits of oil jadi companies kami or the sabotage tidak of disandra foreign oleh oil fields. keuntungan perusahaan minyak. John Kerry believes in the John Kerry constitutional percaya freedoms bahwa that kebebasan have made our wanita country the envy yang of the telah world. membuat negara And we kita will iri never dunia dan sacrifice kita our tidak basic akan liberties pernah or mengorbankan use kebebasan faith dasar as a wedge untuk to menggunakan divide. sebagai irisan untuk memecah belah. And John Kerry Dan believes John Kerry percaya that in a dangerous untuk world, dunia berbahaya, war must be an perang option terkadang sometimes, but it harus should never menjadi be pilihan, the first option. tapi itu tidak boleh menjadi pilihan pertama. You know, a while back, Kamu tahu, a beberapa while back, waktu I met a lalu, young man named Shane. beberapa tahun yang DFW lalu Hall, bertemu East dengan Moline, seorang pemuda Illinois. bernama Shamus di aula He was a FCB di good-looking kid, Molina, 6'2", Amerika. 6'3", Dia clear adalah eyes with an anak easy yang smile. tampan, He told me he 6263 joined the mata Marines jenggot and dengan was heading senyum for yang Iraq the following indah. week. And as Dia I listened to mengatakan him kepada explain saya bahwa why he enlisted, the absolute bergabung faith dengan he had in Mariner our akan country pergi and its leaders, ke his Irak devotion minggu to berikut duty and service, I dan thought, this young man was menjelaskan all that mengapa many of kita us might tidak ever menjalankan hope for in a child. kejadian apa yang dia miliki Then I tanpa asked myself, pengajuan pajak. are we Saya pikir serving pemuda ini adalah shameless as well as satu-satunya we yang serve? mungkin kita harapkan I thought of the dari 900 seorang. men and women, sons and daughters, husbands and wives, friends Saya and neighbors memberikan 900 who won't be dan returning putra to their putri own suami hometown. dan si teman tetangga saya I yang thought of tidak the akan families kembali I've ke met kampung who were halaman struggling to sendiri, get by tapi without a loved one's full income, memikirkan or whose loved ones have returned with a limb missing, or nerves shattered, but still lack long-term health benefits because they were reservists. When we send our young men and women into harm's way, we have a solemn obligation not to fudge the numbers or shade the truth about why they're going, to care for their families while they're gone, to tend to the soldiers. Upon their return, and to never, ever go to war without enough troops to win the war, secure the peace, and earn the respect of the world. aman, perdamaian, dan dapatkan selamat dari dunia. Sekarang, Now let me be clear. biarkan aku menjadi jelas, biarkan aku menjadi jelas. These enemies must be Kami found, memiliki musuh they must di be pursued, dunia, and they must be defeated. di dunia. John Kerry knows this. John And Kerry just tahu as ini, Lieutenant Kerry did dan not kali hesitate tidak to risk his ragu-ragu life to mempertaruhkan protect the nyawanya men untuk who melindungi served orang-orang women in yang Vietnam. bertugas President bersamanya Kerry di will Vietnam. not Presiden hesitate Kerry one moment tidak akan to use our ragu-ragu military untuk might to keep America safe and menggunakan secure. kekuatan militer kita untuk menjaga Amerika. John Kerry believes John Kerry in percaya America, pada dia tahu bahwa tidak and he cukup bagi knows that sebagian, it's not enough for just dan some kita of us menjadi to makan. prosper. Karena di samping Indonesia, Alongside kita our akan famous menjadi terkenal ada individualism, unsur there's another ingredient, lain dari kisah the Amerika, American South. kejadian bahwa the belief semua that we're all connected as jika one people. If there is a child on the south side of Chicago who can't read, jika what ada anak matters di to me sisi is not my selatan child. Chicago tidak If bisa there's a senior membaca, itu citizen penting somewhere bagi who saya can't meskipun pay for bukan their anak prescription saya. drugs and having to choose Jika warga between medicine senior and di the suatu rest, tempat yang that makes my life berbeda, poor, even if it's not my grandparent. If there's an Arab American family being rounded up without benefit jika of ada attorney or due process, that threatens my civil liberties. itu adalah keyakinan mendasar itu. It is that fundamental belief. Ini adalah keyakinan It is mendasar that itu. fundamental belief. I am my brother's keeper. I am my Saya sister's penjaga keeper. saudara That saya, makes saya this country penjaga work. saudara perempuan saya yang membuat It's what negara allows kita. us Itu to akan pursue our membuat kami untuk individual mengejar dreams impian pribadi and yet kami dan still come tetap together bersatu as sebagai one satu American family. keluarga di Amerika. E pluribus unum. Pluribus Out of many, unum dari banyak satu. Now,
Even as we speak, Sekarang bahkan those who are saat kita preparing berbicara, ada to divide, orang-orang yang bersiap spin untuk master, mengatur spin master, make bad menjadikan to negatif embrace the merangkul politics politik of apapun. anything goes. Well, I say to Nah, them tonight, saya there katakan is not kepada a liberal mereka malam America ini tidak and a ada Amerika conservative liberal America. dan There Amerika is the United konservatif. States Ada of Amerika America. Serikat, tidak ada Amerika kulit There putih is dan not a Amerika black America kulit putih and dan a white America Amerika and Latin dan Latino Amerika America Asia and dan Asian Amerika America. Serikat. There's the United States of Ketergantungan America. seperti slide dan mati di negara biru. The pundits like to slice and dice our Ketergantungan country into red states and blue states. Red states for negara Republicans, bagian biru, blue states for negara bagian Democrats. merah But untuk I've got this Republikan, plan too. We negara worship an awesome God Demokrat. in Tapi the blue states. aku And juga we don't like punya federal berita agents untuk poking mereka. around Kamu in our menyebutkan libraries in the jiwa red yang luar states. biasa di negara bagian biru. We coach Little League Kami in tidak the suka blue akan states. kejuaraan And yes, we membangun got some gay friends perpustakaan in the red di states. negara There are bagian merah. patriots who Kamu oppose the melatih war in anak Iraq, kecil di and the negara patriots who biru. supported the war in Iraq. We are one people. Kamu All of us pledging memiliki allegiance beberapa to the teman stars kiri and di stripes. negara All bagian of merah. us Ada defending the patriot yang United melarang States of Irak, America. dan patriot yang mendukung negara perang di negara Irak. In the end, that's what this election is about. Do we participate in a politics of cynicism, or do we participate in a politics of hope? Berpartisipasi dalam politik sinisme atau kita berpartisipasi dalam politik harapan. John Kerry meminta kami untuk I'm not talking about blind optimism here. The almost Listen. willful ignorance that thinks unemployment will go away if we saya just don't tidak think berbicara about it. tentang Or healthcare optimisme. crisis Sini will saya solve ketika itself if we just yang ignore it. memberi That's not sengaja what yang I'm talking menganggap about. pengangguran Something menghilang more jika tidak systemic. memberikan atau krisis perawatan The hope of kesehatan slaves sitting akan around the teratasi fire. dengan sendirinya jika kita The menyampaikan. hope of immigrants setting out for Aku different sedang bicara distant shores. tentang sesuatu yang lebih The substantif. hope of a young Ini gay adalah Muslim harapan tenant para budak yang bravely duduk di exploring sekitar Maycon kafe Hill. menyanyikan The lagu hope of a kebebasan. mill worker's son Harapan who dares imigrasi to defy the odds. imigran The hope of a skinny kid berangkat ke with a pantai yang funny name diharapkan who seorang believes lainnya that America akan has a laut place for him too. muda dengan gagah berani patroli di delta Mekong. Hope, Harapan hope in the face seorang of anak pekerja difficulty. pabrik yang Hope in the berani. face of uncertainty. The Harapan audacity dalam of menghadapi hope. In the kesulitan end, yang tidak that is God's pasti. greatest gift to Kelihatannya us. The bedrock harapan of this pada nation. akhirnya itu A adalah belief harapan that terbesar things not seen. Tuhan untuk kita. A belief that there are better days Dan ahead. saya I percaya believe pada hal yang we must tidak look terlihat. back Saya percaya and provide working families bahwa with a hari-hari world lebih opportunity. baik di depan. I Saya believe we can percaya provide jobs to the jobless, bahwa homes kami to the dapat homeless, and memberikan reclaim young bagian people in di cities tengah across tanggung America panduan yang from violence memberikan and bagi despair. yang I dengan believe saya that percaya, we have a saya right to percaya win kita in our dapat best, mengejar and that if we pekerjaan stand bagi on the rumah crossroads pengangguran of history, para we can dengan make the bersama right dan choices merebut and kembali meet the kaum muda challenges di that kota-kota face us. seluruh America, Amerika tonight, if dari you feel the kekerasan same dan energy that I do, if keputusasaan. you feel the same urgency that Saya I do, percaya if kita you feel memiliki the hak same untuk passion mengenang that I do, punggung if you kita feel the bahwa same hopefulness di that I seberangan do, sejarah if we do what we kita must do, dapat then membuat I have no pilihan doubt yang tepat that yang all menghadapi across tantangan the yang country, kita from di Florida to Amerika malam Oregon, ini from jika Anda Washington merasakan to energi Maine, yang sama the dirasakan, people will jika rise Anda up in merasakan November, fungsi and yang John sama Edwards seperti will yang be sworn in saya as rasakan, president, and John Edwards will be jika sworn Anda in as vice merasakan president, gairah, and this country jika will reclaim its jika purpose. Anda And merasakan out of this harapan long yang political seperti saya darkness, rasakan, a brighter day jika will kita come. Thank you very much, akan everybody. God bless you. Thank you. terima kasih banyak semua orang.